Oke. Ada yang liatin. Aku di musola. Ulangin, Sal, ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are in a good condition and you have a good day. All right, today I and my friends will explain the material about semantics. Next. Gak bisa next. Oh bisa. Okay, there are Niadu Solihin and Andrea that will be deliver our materials. And there are three contents about the semantics. There are definition of semantics, history of semantics, and variety of semantic studies. Okay, definition of semantic. Next. Okay, here we have basic areas of semantics. We have semiotica. Semiotica is the study of sign, and semantics is physical form of sign. Jadi, di bawah semiotika itu adalah semantik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai semantics. Next. Oke, semantik itu mempunyai physical forms of sign. There are 7 physical form of sign. First is picture or images, smells, gestures, word and sentences, facial expression, sound, and colors. But in this occasion, we will focus in word and sentences because it is part of semantics. So semantic is study about meaning of word and meaning in sentences. Next. Okay, what is semantic? So the word semantics come from the Greek sema. So the meaning of sema is sign or symbol, and the verb is semaino, which is meant to mark or symbolize. The word sema is a linguistic sign. In French, signe linguistique, as stated by Verdian in 1966, which consists of one, a component that defines which is in the forms of language sound, and the second, a component that is interpreted of meaning of the first component. So these two components are sign or symbols, whereas what is marked or symbolized and something that is outside the language, which is commonly called a referent or thing that is designed. Jadi kata semantik itu berasal dari bahasa Yunani, sema yang artinya tanda atau lambang. Kemudian di dalam kata kerja kita bisa menyebut dengan semaino, berarti menandai atau melambangkan. Next. So we have three definitions here. First is based on semantic, a course book by James R. Harford. They state that semantic is the study of meaning and language. So semantic is learning about the meaning of language. In other words, semantic is learning or knowledge about the meaning or meaning contained in language. Semantic is usually associated with two other aspects, namely syntax, the formation of complex symbol from simpler symbol, and pragmatics, studying meaning in social context. Jadi semantik itu apa sih? Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek, yaitu sintaks dan pragmatik.
Pragmatik sendiri itu mempelajari makna dalam konteks sosial. Next, kita berlanjut ke Based on Introducing Semantic by Nick Rimmer. They said that semantic is one of the richest and most fascinating parts of linguistics. Apa sih artinya? Jadi mereka menyatakan bahwa semantik adalah salah satu bagian linguistik yang paling kaya dan menarik. Selanjutnya, based on an introduction to English semantic and pragmatic book by Patrick Griffith. Semantic is the study of word meaning and sentence meaning, abstracted away from context of use. It is an attempt to describe and understand the nature of the knowledge about meaning in the language that people have from knowing the language. Jadi semantik adalah studi tentang makna kata dan makna kalimat yang diabstraksikan jauh dari konteks penggunaan. Ini adalah upaya untuk mendeskripsikan dan memahami sifat pengetahuan tentang makna dalam bahasa mereka yang dimiliki orang lain mengetahui bahasa tersebut. So, semantic is concerned sentence, not utterance, and semantic content always underdetermines speaker meaning. Next. Okay, here we have examples of semantics. First, we have I heard you. Semantically, the word heard refers to an organ in our body. So the meaning of the sentence is that heard refers to an organ in our body. Okay. Another example. Will you crack open the door? I am getting hot. Semantically, the word crack would mean to break the door. And then if you eat all that food, it will make you bigger. Semantically, the word bigger would mean larger. Next. Okay, we have conversation here. Ray said, coming down to the party tonight, and Lily answered, I've got to finish a piece of work. Semantic meaning, Lily's reply just informed Ray she has a piece of work to finish. Jadi ketika Ray mengajak Lily untuk datang ke pesta, tapi Lily mengatakan bahwa I've got to finish a piece of work. Dia harus mengerjakan sedikit pekerjaannya, begitu. And then another example, Ray said, there's a new Japanese restaurant on Sukarno Street. What is the meaning of Ray's statement? So, in semantic meaning, the speakers imply inform the hearer of the new Japanese restaurant on Sukarno Street. Jadi, Ray mengatakan bahwa ada restoran Jepang baru di Jalan Soekarno. Yang artinya adalah Ray menginformasikan kepada pendengarnya bahwa ada restoran baru di Jalan Soekarno. And then next, the next example is the word run. The word run has many meanings, like physical running, depart, or go. For example, I have to run. Next. Okay, this is the last example of semantics that we have. And then, we have child. The word child would be called a child, a kid, boy, girl, son, and daughter. So when someone say child, in semantic, it can be a kid, a boy, a girl, son, or daughter. And the last is, I am so hungry. I could eat a horse. Semantic meanings is we would assume that this person wants to eat a horse. The next slide will be presented by Sandy Nur Ilman Nabil. All right, here I will explain about the history of semantic, but actually this is just a brief history of semantic.
Okay, we can see in the slides, there are some history that I will present to you. Obulogo et al. 2011 says that Alfred Korupski was the first person who attempted studying semantic as a distinct discipline. Separate from the discipline at philosophy incidentally, Korupski was a non-linguist who was passionate about introducing a generally acceptable science of communication. Prior to the work of Korupski, semantics has been looked at from a non-scientific perspective, but Korsivsky's work was the first formal attempt at bringing in a scientific model to the study of semantics. And Goritsky started by describing all entities and realities by assigning label to them. He went further to group the names into three. He had names for common objects such as chair, stone, toe, and etc. He also had labels for groups and collection like nation, animals, people, and etc. And Korivsky have a third group label does not have identifiable reference in the outside world. Nah, di sini dimaksudkan bahwa si Oplugo ini mengatakan bahwa si Koripski ini adalah orang pertama yang mencoba mengkaji semantik sebagai sebuah disiplin atau suatu disiplin tersendiri yang terpisah dari disiplin atau pelajaran dari filsafat. Nah, kebetulan si Korepski ini adalah seorang non-linguistik atau non-linguis yang bersemangat memperkenalkan ilmu komunikasi yang dapat diterima secara umum. Nah, sebelumnya karyanya Korepski ini telah dibuat dari perspektif non-ilmiah, tapi karyanya ini adalah upaya formal pertama yang membawa model ilmiah ke studi semantik. Kemudian Koripsky started by describing all entities, itu dimaksudkan dengan si Koripsky ini memulai dengan mendeskripsikan semua entitas dan realitas dengan memberi label pada yang telah di model-model. Kemudian dia melangkah untuk mengelompokkan nama menjadi tiga. Ada nama untuk objek umum seperti kursi, batu, sapi, dan lain-lainnya. Juga ada label untuk grup dan koleksi seperti negara hewan. Ketiga ada yang tidak memiliki referensi atau yang dapat diidentifikasi di dunia luar. And then, nah, these labels are highly abstract and do not readily lend themselves to the assignment of concrete reality. These labels are only assignable to concrete realities by imagination. Such labels include but are not limited to freedom, love, democracy, and etc. They feature in aesthetic, philosophy, and politics. However, this is not the same with common objects since there seems to be direct correspondence between seems and linguistic level for group as a result of the wide range of items within the group. The main challenge with abstract labels stems from the fact that meaning does not have an objective reference in reality because different people will react to different words directly. For instance, to word love would be viewed differently by different people as a relationship will view it positively, while another in an unfulfilled relationship will view it negatively, and hence their reaction will be different and will therefore evoke different emotion for them. Oke, di sini dimaksudkan bahwa label-label yang tadi itu sangat abstrak dan tidak siap menerima kenyataan konkret. Label-label ini hanya dapat diberikan pada realitas konkret melalui imajinasi. Nah, label semacam ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kebebasan, cinta, demokrasi, dan lain-lainnya. Label tersebut bisa ditampilkan dalam estetika, filosofi, dan politik, tapi tidak sama dengan objek umum. Karena tampaknya ada korespondensi langsung antara item dan ekspresi linguistik. Menarik juga untuk mengetahui bahwa kesulitan serius cenderung ditimbulkan oleh label untuk grup sebagai akibat dari banyaknya item dalam grup.
Nah, tantangan utamanya dengan label abstrak berasal dari fakta bahwa makna tidak memiliki referensi objektif dalam kenyataan, karena orang yang berbeda akan bereaksi terhadap kata yang berbeda secara berbeda. Nah, maksudnya gimana sih? Misalnya kata cinta. Kata cinta ini dilihat secara berbeda oleh orang yang berbeda sebagai akibat dari keadaan atau kenyataan mereka saat ini. Satu orang mungkin berada dalam hubungan cinta, akan melihat secara positif. Nah, sementara yang lain dalam hubungan yang tidak terpenuhi akan melihat secara negatif. Oleh karena itu, reaksi mereka akan berbeda dan karenanya akan menimbulkan emosi yang berbeda dari mereka. Okay, two other scholars, Eugen and Richard, came very close to the analysis of meaning by combining philosophical processes and linguistic methodologies. Okay, how did do they this? They introduced the concept referent to describe the physical object or situation, which the word identities in the real world. They point out that the representation or situation should be seen as a referent, while the actual pronunciation or orthographic representation will constitute the symbol. For example, the figure or silhouette of an adult female human being will be the referent, while the word used to describe the referent will constitute the symbol. The symbol is similar to Goritsky's concept of label. Since the word is dynamic, the study of semantics has not been leveled. One of such areas that have remained dynamic among others is the concept of change in meaning. Semantics has been at the fore in the study of change in meaning. Nah, di sini ada dua orang sarjana atau istilahnya seperti cendekiawan, Eugen and Richard. Mereka sangat dekat dengan analisis makna dengan menggabungkan proses filosofis dan metodologi linguistik. Nah, bagaimana sih mereka bisa melakukan hal ini? Mereka melakukan referen konsep untuk menggambarkan objek fisik atau situasi yang diidentifikasi oleh kata di dunia nyata. Mereka menunjukkan bahwa representasi atau situasi harus dilihat sebagai referensi. Sementara pengucapan atau representasi ortografis yang sebenarnya akan menjadi simbol. Misalnya pada gambar atau siluet seorang manusia perempuan dewasa akan menjadi rujukan, sedangkan kata yang digunakan untuk menggambarkan rujukan akan menjadi simbol. Simbol ini mirip dengan konsep label Goritsky, karena dunia ini dinamis. Studi tentang semantik ini tidak ketinggalan salah satu bidang yang tetap dinamis antara lain adalah konsep perubahan makna. Nah, as early as 1930, Bloomfield observed a system of change in the meaning of words. Instances of change in meaning of words over time. First, meat used to represent all type of blood of food. Second, bitter derives from the metaphor of beating. Third, the meaning of astounded derives from the weakened meaning of thunder. And four, the meaning of night has been an elevation of the concept of boy. And the fifth, the word money relates to the Latin monio. The meaning is warned or admonished because money was made in Rome at the temple of the goddess Junto Moneta. And six, tanks in modern warfare derive their names from the 1914 until 1918, war in which the Germans were deceived into believing that the structures they moved around were just water tanks. And the seventh, the modern word car originate from the word carrier. Nah, di sini dimaksudkan bahwa Bloomfield mengamati sistem perubahan arti kata-kata. Contoh perubahan arti kata dari waktu ke waktu seperti meat digunakan untuk mewakili semua jenis makanan. Yang kedua, kata pahit berasal dari metafora menggigit. Yang ketiga, ada arti kata
mencengangkan, berasal dari arti guntur yang dilemahkan. Terus yang keempat ada arti kesatria, merupakan peninggian dari konsep anak laki-laki. Kemudian ada nomor 5, kata uang atau money ini berhubungan dengan bahasa Latin, munio, yang artinya memperingatkan atau menegur karena uang dibuat di Roma pada atau tempatnya di kuil Dewi Junto Moneta. Terus yang keenam, tanks dalam peperangan modern mendapatkan namanya dari perang tahun 1914 sampai 1918 yang dimana Jerman tertipu untuk percaya bahwa bangunan yang dipindahkan hanyalah tangki air. Kemudian yang terakhir, kata mobil berasal dari kata chariot. Next. Okay, I'm gonna tell you about a variety of semantic studies. A variety of semantic studies, there are many, actually there are 8 variety. Okay, next slide, please. Jadi telah dijelaskan bahwa semantik adalah disiplin linguistik yang mengkaji sistem makna. Jadi objeknya makna yang dikaji dalam semantik dapat dikaji dari banyak segi, terutama teori atau aliran yang berbeda dalam linguistik. Bisa next slide ya? Jadi teori yang mendasari dan dalam linguistik mana semantik dibahas membawa kita ke pengenalan tentang jenis-jenis semantik. Jenis-jenis semantik itu dapat dideskripsikan sebagai berikut. The first is lexical semantic, grammatical semantics, descriptive, historical, behavior, generative, logic, and structure. Ini macam-macam jenis semantik. Okay, next slide, please. The first one is lexical semantic. It is semantics whose research objects in the lexicon of a language is Abdul Chair, 1995. Maksudnya adalah semantik leksikal. Semantik leksikal adalah cabang semantik yang mengkaji makna dalam bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Vocabulary, kosakata, dan pembedaharaan kata. Leksikon sendiri mempunyai pasangan yaitu leksem atau satu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Yang kedua, hal ini jelas berbeda jika leksikon adalah pembedaharaan kata. Makna leksem adalah kata itu sendiri. Untuk contohnya, kita mempunyai contoh dalam bahasa Indonesia yaitu singa. Contoh kalimatnya begini, singa itu menerkam manusia yang sedang berburu. Mana leksikalnya yaitu binatang buas. Dengan bentuk hampir mirip dengan macan, pada singa jantan terdapat bulu panjang. Gitu. For the second, grammatical semantic, it is semantics whose research object is grammatical meaning from the morphological level. Is James Abdul Chair, 1995. Beda halnya dengan semantik leksikal. Grammatical semantik yang mengkaji makna melalui leksikon atau leksem dari suatu kata yang sudah jelas artinya, mengenai gambaran yang nyata tentang konsep yang dilambangkan. Jadi gitu. Semantik gramatikal adalah cabang semantik yang mengkaji mengenai satu bahasa yang bila digabungkan baru bisa ditafsirkan. Makna ini disebut dengan makna gramatikal, yang di dalamnya, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada afiksasi, prefix and suffix, kalau nggak salah gitu. Oke, next slide. Ini yang ketiga, descriptive semantic. It is semantic field that try to describe the meaning of language synchronously. Makin Subeki, 2011.
Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya kita ambil dalam situ bahasa Indonesia lagi, ada kata juara, yaitu orang yang mendapatkan peringkat teratas. Makna juara tersebut dalam pertandingan atau dalam konteks apapun itu, tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu kata juara tersendiri kalau makna terdahulunya itu pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang, begitu. The fourth is historical semantics. It is semantics field that tries to describe the meaning of language diachronically. Makin Suzuki, 2011. For the historical semantics is a study semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik history ini menekan studi makna dalam rangkaian waktu. Bukan perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historik. Asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi semantik ini dibandingkan kata-kata berdasarkan periode atau kata-kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa yang lain. Misalnya dalam bahasa Jawa, terdapat kata pari, fonem di dan r berkorespondensi. Oke, next slide. Okay, behavior semantic. The concepts that are well known in this flow are competence, namely the ability or knowledge of the language that is understood in communication, and other structures, namely language element in the form of word or sentence that sounds like sounds, and inner structure, namely the meaning that is in the older structure. The streams become famous with the appearance of Chomsky's books in 1957, which has later uploaded. Maksudnya semantik behavior di sini, para penganut aliran behavior memiliki sikap umum, yaitu penganut pandangan behavior tidak terlalu yakin dengan istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, konsep, dan idea. Tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan, dan mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor bawaan dan mekanismenya atau determinasinya. Berdasarkan sketsa itu, makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkaran. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati, yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Okay, for the next general semantics. It is a branch of modern logic that deals with symbolic concept and notation in analyzing language. Alliance, 1977. Semantik generatif or generative semantic, teori semantik generatif muncul tahun 1968 karena ketidakpuasan linguistik terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Untuk menghubungkan digambar dengan satu kaidah, yaitu transformasi. Jadi teori ini tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan.
Ujaran kedua, struktur ini dihubungkan dengan satu proses yang disebut transformasi. Oke, next slide. Semantik behavioristik. Pragmatic behavior. Okay, next, pragmatic behaviorists address have a general attitude at the rest of behaviorist view are not too sure about mentalism in the form of mind, concept, and idea. Okay, for the next, structure semantics, it is part of a structural linguistic, namely modern linguistic, in the history of development of universal linguistic. Marcum, 2017, page number 4. Untuk penjelasan struktur semantik ini bermula dari pandangan linguistik struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme pendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satu kesatuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam berupa fonem, morfem, atau kata frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Oke, next slide. So that's all our presentation today. Thank you very much. I'll give back the floor moderator, Mr. Sandi Nur Nabila. All right, that's all for our presentation. I hope you can enjoy our presentation today and explanation about semantics. And we do apologize if you have many mistakes. And if you have any question, just ask our team freely. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.